Trek. Iya, trek pertama ini, teman kawan-kawan ini, duh, hamil ini, Babon. babon, babon apaan ini? Hamil muda. Bujang. Itu bener babon. Hmm? Itu bener babon. Babon. Hilang lah, Rup. Hilang lah. Sini Rah pada. Iya. Oh, setrek lagi. Trek lagi. Aduh, cekak. Wih, panjang ikannya. Hilang lah, Rup. Hilang lah. Sini Rah pada. Iya. Oh, setrek lagi. Trek lagi. Aduh, cekak. Wih, panjang ikannya. Oh, babon. Bener, Pak. Ah, ayo, dapat babon Rudi itu. Mantap. Beri apa bi wajan babon ni order. Apa? Tu kau hingga ni orang picuk cermat tu tak ada lolo dek. Ayo, dapat babon Rudi itu. Mantap. Beri apa bi wajan babon ni order. Apa? Tu kau hingga ni orang picuk cermat tu tak ada lolo dek.
Obu. Gila, jun penarik. Obu, urut. Gini. Ayo, tak siap boleh. Ih, aduh, hari. Pulang kawan. Ini kawan-kawan. Dapatnya mancing ini kawan-kawan. Maaf, likut. Bisa pak? Bisa. Wih, dulu ya, kau kemarin. Ini kawan-kawan, dapatnya mancing nih. Dapatnya mancing ini mulai tadi. Tak bersihin dulu. Balut. Ini punya Rudi nih. Abu. Mantap. Mantap, bro. Aduh, banyak betul itu. 10 kiloan aja kawan. Aduh, banyak punya Rudi. Cukup sekian dulu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kapan-kapan mancing lagi ke sini. Kalau mau ikut silakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.